Praise the Lord. Okay. Before natin yan tayo sumapring, I would like to extend my congratulations sa mga new leaders sa church. Gawa ko sa bahan. Mag-usa sa Assemblies of God diri sa Gospel Church. Gusto naman kabalo sa inyo that the leadership of Mag-usa Assemblies of God hinatag na sa aton. Kaya ngayon, in the moment of the day, Pastor Jason is with us. So, he will be joining our fellowship together kag itong mga church planting kag missions work. Kaya welcome na doon si Ma'am Emily. Emily sa Manila, long vacation. Kaya mapa-ice cream na sa karoon mo. Hindi, joke lang. So, also with us, atong vlogger, si Brother Prince. So, Brother Prince is with us even before dito lang kita sa may hotel. Remember nyo? Tapos, kanday kapitan pagli. It's been a long time nga nag-stay siya dito sa Mag-usa, pero nagkato siya, nag-migrate siya sa Manila together with his family. Kaya he's with us this morning. Kaya may plan sila na to stay in Mag-usa for good. Pag-iwan natin si Lord kay madamo na mga workers kag kadalasan Lord. Kaya pagkikadamo, pagkalawig man siya atong mga ministries. So this morning, Pastor Jason is with us, but he will not be preaching here. Second, kay kabalo kita may araping set up galing may series ang lesson ito to Brisa to. But Pastor Jason will be preaching sa Mag-usa Assemblies of God. Let's pray today. Mamaya kita nga ang ginugid mga bless ako. Kag sa yaman. Kag each one of us. Before kami magkatuto I'm going to introduce him. Kaya may general meeting kita para sa program for the whole April to May. So, hopefully, maganda mo mag-attend sa mga seminars. Let's pray. Heavenly Father, I want to give you praise and adoration. Thank you for our praise and worship team. First of all, nag-pray kami, Lord, that the nations of the world will come to hot Lord Sanghira Manutay. Pamamuyo kami sa leadership sa Amerika kay President Trump, kay Secretary Hicks, kay Marco Rubio, and the rest of the congressmen and senators of the United States of America. Together, Lord, with the Prime Minister of Israel, pray kami, salamat man sa pag-respond nga nag-impact din man ang prayer ng mga kabay pa magtindog ang NATO, ng UK, Germany, kag iban pa naman nations, Lord, dinagbulig dito na yon sa ginagawaan sa mga tankers, Lord, na mga nagadala sa gasolina halin sa Middle East. Hindi sila makagawa, hindi sila makalapit kaya ginabumbahan sila.
Kaya nagdaog kami, Lord, today sa mga prayers. Kaya nag-respond sila. Kabay pa, Lord, kung maumpisa na ni pagwasulod sa Hormuz, Strait of Hormuz. Na safe and sound yung mga tankers all over the world. Yung kalakalan na balik sa normal. Ang gasolina, ang energy, mag-slow down, mag-fall down again. In the name of Jesus, nagpapangamuyo kami as Smart Church. Hindi ko ang mahimo sa mga prayers, Lord. Nagpapangamuyo ko, Lord, nga ang among mga kasimanwa, kasimaryo, nga hindi ganit makasimba tungod kamahal sa pliti. Nagpapangamuyo ko, God. Hallelujah. Na mabalik sa normal, manulang inflation sa mga nations. I pray also for our country, the Philippines. Lord, kabay pa nga makonsensya man ang mga corrupt na mga leaders namin. You will bring about change for our country, Lord. We believe that you are so powerful more than any leaders in the world. Have your own way, Lord Jesus. Wala kami sa liban nga ginadayaw ka ginasimba, ikaw lang. Ang aming purpose sa pag-way is that for each one of us, Lord, introduce ikaw as the King of Kings and the Lord of Lords. Let it be so. So anoint, Lord, subong whatever nabiling ng mga programs, kaya mga pag-meeting, duwa ka simbahan, including ang bilog ng kapis. I pray. So right now, bless us more in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. So God bless you. So at this time, let's prepare our hearts for tithes and offering. The Bible reminds us in 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. So, giving is not obligation, diba? It is our act of worship and praise man sa Ginoo. And also, to give back the gratitude nga hatag ni Lord kanaton sa pag-bless sa aton adlaw, physically, mentally, emotionally, especially spiritually. Adlaw-adlaw gina-bless kita ni Lord, right? Adlaw-adlaw, kapinta sa mga gakalakam sa kalibutan natin today, ang Ginoo natin buhi agwa igapabaya sa atin. Amen. So, let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness, Lord God, your faithfulness, Lord God, in our lives, Lord God, every day, Lord God. Sa pag-bless sa amon, Ginoo, sa pagbugtaw naman, Lord God, adlaw-adlaw, Lord God, sa life, Ginoo, maginhatag ni mo, Lord. We pray, Lord God, sa everyone, Lord God, na mag-give, Lord God. Gabay pa, Lord, ikaw pagin mag-bless sa adlaw, Ginoo, sa mga source of income, Lord God. Gabay pa, Lord, ikaw mag-teach, Lord God, mga heart, Lord God, na ikaw mag-ulit, Lord God, at maghahatag wisdom and knowledge, Lord God, sa mga tao, Lord God, na may business, Lord God, kung paano nanda ini, Lord God, i-gamito, Lord God, for your glory, Ginoo. Lord, we also pray, Lord God, sa mga students, Lord God, at sa mga tao, Lord God, nga nag-help diri sa church, Ginoo. Gabay pa, Lord, ikaw mag-give ka ng good health, Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Bless their finances, Ginoo. Hindi sa Yes. Lord, pagpabay, Lord. Yes, Lord. Especially sa mga church mates naman, Lord God, abroad, Lord God, na in crisis, Lord God. Gabay Yes, pa, Lord Lord. God, ikaw mag-shed Hallelujah. yung precious blood mo sa atin, Ginoo. Hindi sa Lord, pagpabay, Lord. And we pray, Lord God, na Yes. sa mga hindi man able mag-give, Lord God, teach their heart, Lord God, to trust in you, Lord God, Yes, for Lord. ikaw, Hallelujah. Ginoo, wagit ka pabaya, or Jehovah Jireh, Lord, by your Jehovah name, God. Rapha, Hallelujah. or Jehovah Nisi, Lord God. We believe, Lord, na ikaw, Lord, kung maging center in life namin, Lord God, Yes, everything Lord. will Hallelujah. be smooth and nang hindi mo gid kami pagbabayaan, Lord God. Lord, as we
Give, Lord God, today, gabay pa man. Give kami with cheerfulness in our hearts, Lord God. In Jesus' name, amen. Let us give our tithes and offering.